Hello cuties, welcome back to my channel. So today's vlog's topic is all about सबा कमर. अभी बहुत से रूमर्स फैल गए थे कि उनके हार्ट अटैक हुआ है और ऑल डैट उनकी तबीयत बहुत ख़राब है. फिर उन्होंने अपने एक साथ पोस्ट एक लगाई डॉक्टर्स के साथ. दैन उनको बहुत लोगों ने बेस्ट विशेस दी. उन्होंने कहा कि गेट वेल सून, और उनको बहुत इस तरह की चीज़ें हुई सोशल मीडिया पे. बहुत ही सब कुछ चल रहा था, लेकिन एक तो गलत रूमर्स लोग फैलाते हैं, मतलब व्यूज़ लेने के लिए किसी की भी जान ले लेते हैं, किसी को भी हार्ट अटैक करवा लेते हैं, ठीक है, सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए. अच्छा, अब क्या बात है सबा कमर की कि सबा कमर को हार्ट अटैक नहीं हुआ. वो इस्लामाबाद में रावलपिंडी वाली साइड पे बेसिकली वो शूटिंग पे थी. अब वो शूटिंग भी थी, और आप लोगों को पता है कि शूटिंग बहुत दिन चलती है, रातों को चलती है, और इस तरह सब कुछ ना मामलात चलते रहते हैं उनके. मतलब कहीं दिन तो पूरे मतलब 24 आवर्स चलती है, और फिर किसी को भी खाने पीने का तो ध्यान रहता ही नहीं है, नींद का, सोने का, जागने का नहीं ध्यान रहता. अब जिस तरह वो बहुत एक मेहनती एक्ट्रेस हैं, और एक तो वो एक्टर भी हैं, मॉडलिंग उन्होंने की, उन्होंने अपना कैरियर का जो आगाज़ था वो मॉडलिंग से शुरू किया. बहुत अच्छी हैं, और मेरी पर्सनली वो बहुत फेवरेट एक्ट्रेस हैं. उनकी एक्टिंग टॉप क्लास होती है. अच्छा, सबा कमर एक बहुत एक मेहनती लड़की हैं, और अब वो क्या हुआ कि शूटिंग के दौरान उनकी तबीयत बहुत बेचैन हो रही, उनको घबराहट हो रही, उनको बेचैनी महसूस हो रही. तो पहले तो इस तरह चलते रहे थोड़े मामलात, आप कह लो चलते रहे थोड़ी देर तक, लेकिन उसके बाद ना शूटिंग के एकदम से दौरान में उनकी तबीयत ख़राब हो गई. अब जब डॉक्टर्स को उधर कायद-ए-आज़म जो हॉस्पिटल है हमारा, उसमें लेके गए पिंडी में, तो उन्होंने कहा कि जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स लग रहे हैं, जो इफ़ेक्ट्स लग रहे हैं वो हार्ट अटैक के लग रहे हैं. सिर्फ अज्यूम किया था इस चीज़ को, अभी ये बात कंफर्म नहीं होगी. तो उनके फिर टेस्ट वगैरह लिए गए, तो डॉक्टर्स ने ये बताया कि इनको मतलब हार्ट अटैक के लग रहे थे, लेकिन हार्ट अटैक नहीं है जब रिपोर्ट्स आ गए. अब क्या डॉक्टर्स ने बताई वजह कि क्यों ये सब कुछ हुआ है, क्यों बेचैनी, क्यों तबीयत एकदम से ख़राब. नींद नहीं पूरी. नींद की सब पे फर्स्ट वजह ही नींद थी. खाना पीना चलो शूट पे चलता रहता है साथ साथ, लेकिन नींद शूट पे आप नहीं पूरी कर सकते. एक सख्त नींद में इंसान अगर शूटिंग करा रहा हो तो उससे फिर नहीं काम भी नहीं होता, उसकी तबीयत भी ख़राब होनी शुरू हो जाती है. कहीं कि बंदा ना सोए, और शूटिंग आपको पता है 8 महीने 9 महीने चलती है. ड्रामास की तो बहुत ज़्यादा चलती है, एक लॉन्ग पीरियड के लिए चलती है. बंदा सब कुछ भूल जाता है, खाना पीना हर चीज़. डॉक्टर्स ने बताया नींद की कमी, नींद ना पूरी होना, ये वजह थी जिस वजह से उनकी तबीयत बहुत ख़राब होगी. और डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि कुछ अरसे के लिए उन्होंने कहा कि अपनी ये सब कुछ छोड़ दें और अपनी सेहत पे फोकस करें, ताकि अगर जान है तो आगे जहां है. ठीक है. अब क्या हुआ कि सबा कमर पर बहुत ज़्यादा रूमर्स फैलने शुरू हो गए जी, कि उनको हार्ट अटैक हुआ, उनको ये हुआ वो हुआ. पहली बात है कि हमें चाहिए कि हम उनके लिए दुआ करें. ठीक है. अब हमें चाहिए कि अल्लाह ताला उनको अच्छी ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, ताकि वो अपना काम आगे कंटिन्यू कर सकें. हमें पहले ये दुआ करनी चाहिए. हमें पहले ये नहीं कहना चाहिए, आप लगा लो और हार्ट अटैक हो गया. और अगर आप थंबनेल पे लगाओ, और मैंने तो कुछ लोगों को देखा कि थंबनेल पे लगाया हुआ और अंदर भी वही बात है, हार्ट अटैक होने हो गया. हार्ट अटैक नहीं हुआ उन्हें. डॉक्टर्स ने सिर्फ उनसे एक टेस्ट लिया था, उसके बाद रिपोर्ट सब तक नहीं आए. उन्होंने सिर्फ एज्यूम किया था इस चीज़ को. अब कोई भी चीज़ हम एज्यूम कर लें, अभी उसका कोई प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम ये तो नहीं कह सकते उनको हार्ट अटैक हुआ था. इसलिए ये ना अपने आप से ही रूमर्स फैलाना छोड़ दें. अब वो बिल्कुल ठीक है, उनको उन्होंने एडमिट किया हुआ था पहले, लेकिन अब वो डिस्चार्ज हो चुकी हैं और अपने घर आ चुकी हैं. कुछ अरसे के लिए क्या पता में भी वो ब्रेक ले लें, शूटिंग वगैरह से, हर चीज़ से वो ब्रेक ले लें और अपनी सेहत पे फोकस करें. मैं तो सबा कमर को भी मतलब यही एडवाइस दूँगी, उनको तो अपनी सेहत के बारे में ज़्यादा अच्छा पता है. मैं तो यही कहूँगी कि मतलब अगर उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो पहले उनको अपनी नींद वगैरह पूरी करनी चाहिए, अपनी डाइट को फुल रखना चाहिए, हर चीज़ ऑन पॉइंट करनी चाहिए, ताकि उसके बाद आगे चीज़ें कंटिन्यू कर सकें वो. अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी दे. और मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि अगर आप लोगों की ऐसी हेक्टिक रूटीन चल रही है तो इस रूटीन को सही कर लें, क्योंकि हमें नहीं पता होता फ्यूचर में हमारे साथ क्या हो सकता है. साले हमें अपनी जान की परवाह करनी चाहिए, उसके बाद ही हमें हर चीज़ मिल सकती है. अगर जान ही नहीं होगी तो इस पैसे का, इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं.
اگر ہم کہتے ہیں کہ انسان کو 8 to 7 آورز نہ چاہیے ہوتے ہیں نیند کے. اگر یہ 7 to 8 آورز ہم کسی کام کرنے شروع کر دیں یا اس طرح کی چیزیں کرنے شروع ہو جائیں تو ہماری تو باڈی کو تو مل رہی نہیں ہے نا نیند. ہماری باڈی کو ہر چیز چاہیے, کھانا چاہیے, سونا چاہیے, پانی چاہیے, تاکہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو. ہماری باڈی کو ہر چیز مانگتی ہے. اور ایسے آپ آج کل اس طرح کا موسم بھی چل رہا ہے تب بھی لوگوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, پانی نہ پینے کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی اگر ایکٹریسز ہیں جو ہمارے لیے ڈراماز کریٹ کرتی ہیں, ڈرامہ جو ہوتے ہیں نا کریٹ, وہ آسان نہیں چیز ہوتی اور یہ ہم سب سمجھ سکتے ہیں. جس پہ جو کرتا ہے یہ صرف اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ریگولر مطلب شوٹ چلنا اور کوئی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے سونے کا, پینے کا, جاگنے کا, اٹھنے کا, تو پھر یہ اس طرح کی چیزیں آگے آتی ہیں. جیسے نا پہلے آئمہ بیگ کو بھی ہوا تھا, اور بہت زیادہ ٹریولنگ کی وجہ سے ان کو آئمہ بیگ کو بھی اس طرح ہو گیا تھا مسئلہ. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور آپ لوگوں سے ایک بات بھی کہنی تھی کہ اگر مجھے ٹائم ملا تو میں ایک اور ولاگ بھی اپلوڈ کروں گی کائنات فیصل کے بارے میں, کہ مجھے بہت زیادہ کمنٹس ایک دم سے آنے شروع ہو گئے ہیں کہ ان کی ڈیورس ہوئی, انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پکچر اپلوڈ کیا. تو میں آپ کو ایک اور ولاگ میں بھی اپلوڈ کر لوں گی. ابھی میں اس ولاگ کو اتنا لمبا نہیں کروں گی. صبا قمر کے بارے میں, صبا قمر کے بارے میں ہی بات کروں گی. کائنات فیصل کا میں ایک اور ولاگ اپلوڈ کروں گی اور وہ آپ کو دیکھیے گا, اور پھر آپ سب کے سوالوں کے جواب مل جائیں گے اس ولاگ میں. اینڈ سیکنڈ, صبا قمر ایک بہت اچھی ایکٹریس ہیں, بہت مشہور ایکٹریس ہیں. مطلب انہوں نے بہت نام کمایا ہے. ان کی پوسٹ مطلب بندہ بیٹھا ہو تو نا, مطلب میرا نا پرسنلی بہت زیادہ ٹاپ ایکٹریس آتی ہیں, وہ بہت میری فیوریٹ ہیں. وہ بندہ ان کی دیکھتا ہے نا, پوسٹ دیکھتا ہے تو ان سے انسپائریشن لیتا ہے, ان کے کپڑوں سے, ان کے میک اپ سے, ان کے ہیئر اسٹائل سے, مطلب میں لیتی رہتی ہوں انسپائریشن. انہوں نے اسٹوری اپلوڈ کی جس میں وہ ڈاکٹرس کا, نرسز کا تھینک یو کر رہی ہیں. انہوں نے ان کی بہت زیادہ اس ٹائم میں ان کی بہت کیئر کی, اور سارا اس پروسیجر میں انہوں نے ان کی بہت کیئر کی. تو اس میں وہ تھینک یو کر رہی ہیں. جس طرح سے سب کچھ رومرس پھیلنے شروع ہو گئے. اور پھر ان کی میں نے اسٹوری بھی دیکھی تھی جس میں وہ سب کا شکریہ کر رہی ہیں. جس طرح ان کے فرینڈز ہیں جنہوں نے ان کی بہت کیئر کی ہے, جنہوں نے ان کو میسیجز کیے, کالس کی, تو ان سب کا بھی تھینک یو کر رہی ہیں. میں نے ان کی اسٹوری دیکھی اور اس وجہ سے بہت زیادہ رومرس پھیلنے شروع ہو گئے. پتہ نہیں ان کی طبیعت تو کیا ہو گیا ہے, کیسی ہیں وہ, اور آل دیٹ سب کچھ پھیلنے شروع ہو گیا. تو میں سب کو یہی کہوں گی کہ جو مسئلہ ہوا ہوتا ہے وہی بتایا کریں, آگے پیچھے کی باتیں مت بولا کریں. تھینک یو سو مچ. اور اگر آپ لوگوں کو میرا بلاگ اچھا لگا تو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, پیارا سا کمنٹ چھوڑیں, ہیٹ مت پھیلائیں. تھینک یو سو مچ. ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.